रहीम नाजरीन डेट चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी इकरार उल हसन वर्सेस हक खतीब। ये टॉपिक जो है ये सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और आजकल बड़ा हाईलाइटेड है। तो आज के वीलॉग में बात होगी कि अगर इकरार बिलाड़ा शरीफ जाते हैं उनके साथ लोग भी होते हैं और ज़ाहिरी बात है कि हक खतीब साहब के भी चाहने वाले और मानने वाले वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। वो लोग भी वहाँ इकट्ठे होते हैं और नक्शे अमन का कोई ख़तरा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई नुकसान होता है, तो ये जिम्मेदारी किस पे आएगी इस। और आज के वीलॉग में इस पे भी बात होगी कि क्या इकरारुल हसन बतौर मीडिया पर्सन या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपने हदूद से तजावुज़ नहीं कर रहे। आज इस पे भी बात होगी और इस पे भी बात होगी कि क्या इकरारुल हसन ने हक खतीब के मामले में जो हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए हैं उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या कोई इस बारे में कानून भी मौजूद है कि नहीं। तो चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। नाजरीन, ये वीलॉग बनाने का मकसद किसी एक की फेवर और दूसरे की मुखालफत नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ आपके सामने रखना है, फ़ैसला आपने करना है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि हम वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि हक खतीब साहब मुख्तलिफ़ करामात दिखाते हैं और वो शुफ करते हैं और बहुत से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब अगर हमने बहुत से मरीज़ों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ से हमने शफा पाई, और कुछ मरीज़ों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुतअद्दिद मरतबा गए, हमें कोई अफाका नहीं हुआ। तो इसमें रिक्वेस्ट ये है हक खतीब साहब से भी और दूसरे ऐसे लोग जो इस तरीके से जो उनका तरीका इलाज ये है कि बाज़ औक़ात होता ये है कि बहुत सीरियस किस्म के मरीज़ वहाँ पे जाते हैं जिसमें कैंसर के मर्ज़ में भी मुब्तला होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना डॉक्टरी इलाज ख़त्म कर दें। अब वो होता ये है कि वो डॉक्टरी इलाज भी ख़त्म करते हैं और ऐसे में कुछ अरसा गुजर जाने के बाद ये जो बीमारियां अपनी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती हैं और उस वक्त इलाज मुमकिन नहीं रहता। और जब कुछ अरसे के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें दम से भी कोई आराम नहीं हुआ तो उनका ये वक्त ज़ाया हो जाता है। ऐसा ना किया जाए, क्योंकि बहुत से मरीज़ हमें मिले हैं जिन्होंने ये कहा है, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज़ मिले हैं जिन्होंने कहा कि फ़लाँ बीमारी थी, तमाम डॉक्टर्स के पास गए, उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी कि चंद बीमारियां लाइलाज थी और वहाँ से उनको अफाका हो गया। अगर वो लोग कहते हैं कि अफाका हो गया तो उनको डिनाई करने के लिए इकरार साहब के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से ये कह रहे हैं कि वो ठीक भी हुए। और उससे अगली बात कि इकरार साहब ने ये कहा कि उनसे कुछ औज़ बिल्लाह से ही नहीं पढ़ी जाती, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती और उनको नमाज तक नहीं आती, और उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो उनको सुनाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चूँकि दीन के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मुसलमान को इस्लाम के बारे में बुनियादी इल्म होना चाहिए, और जब आप अपने आप को पीर कह रहे हो और ख़त्म नबूवत का अलमबरदार भी कह रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब नाजरीन आते हैं कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है। देखें, मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया इज़ दी मिरर ऑफ द सोसाइटी। मीडिया वो दिखाता है जो कि सोसाइटी में हो रहा होता है। एक आईना आपको क्या दिखाता है? जो है वो दिखा रहा होता है। तो मीडिया का काम है हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि हाईलाइट करने के बाद क्या आप कुछ लोगों को लेकर एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार वहाँ पर मीडिया पर अनाउंस करके जा सकते हैं? और क्या ये आप अपनी जिम्मेदारियों से तजावुज़ नहीं कर रहे? हाईलाइट करने के बाद आप किसी जुर्म को जब हाईलाइट करते हैं तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और इदारे मौजूद हैं, उनको हरकत में आना चाहिए अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था। ये आपका काम नहीं है कि आप बार बार जाएं। और वहाँ पे ये वीलॉग करने का मकसद भी ये है कि वहाँ पर जब आप लोग साथ लेके जाएंगे तो वहाँ नक्शे अमन का ख़तरा होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या नौबत किसी और हादसे तक पहुँचती है तो फिर जिम्मेदारी किस पे होगी? क्योंकि एक हादसा हो जाता है और उसके बाद ये हमारा मुल्क ऐसा है कि सोचा जाता है कि हमें इन टाइम इसको रोकना चाहिए था और उसको रोकना चाहिए था। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिंस मीडिया इज़ दी मिरर ऑफ द सोसाइटी, मीडिया पोर्ट्रेज वॉट एवर हैपन्स इन दी सोसाइटी, उससे आगे जो काम है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। अगर कोई जुर्म हो रहा है तो पुलिस से कहा जाए कि वो FIR काटे। दीगर किसी अदारे का काम है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए। कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोके, और कुछ सही होना चाहिए और नहीं हो रहा तो वो मेक श्योर करें कि वो काम हो। ये उनका काम है।
یہ میڈیا پرسنز کا کام نہیں ہے، یہ اقرار صاحب آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فزیکلی وہاں جا کے روکیں. آپ فزیکلی جس طرح بار بار اناؤنس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کر رہے ہیں اور یہ آپ کسی بڑے حادثے کو دعوت دے رہے ہیں. اور اگر ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں یہ کون تعین کرے گا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے. اب ناظرین آتے ہیں کہ اگر حق خطیب کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو اس پہ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں کچھ ان کے جو ماننے والے اگر ان کے پاس جاتے ہیں اور اس میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھنا ہے قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو قانون میں تو اس بارے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے تو آپ اسے کسی صورت بھی نہیں روک سکتے. وہ مریض ہے، اپنا وہاں جا کے علاج کروا رہا ہے تو قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اسے روکیں کہ نہیں جی آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، چونکہ اس کا جس طرح بھی کوئی ایمان بنا ہے، کوئی عقیدہ بنا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اب قانونی کارروائی کیا کی جا سکتی ہے، جس بارے میں مختلف ویلاگ میں اقرار الحسن نے کہا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اٹھے، کوئی عورت، مرد، بچہ، بوڑھا اٹھے، وہ کہے کہ میں وہاں پہ جاتا رہا ہوں اور مجھ سے رقم لے لی گئی اور میرا علاج بھی نہیں ہوا اور میرا وقت بھی ضائع ہوا کہ جس عرصے میں میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کسی بیماری کا علاج کروا سکتا تھا وہ نہیں کروایا گیا اور میرا وقت ضائع کروایا گیا اور میرا مرض بڑھتا گیا اور میرا بچہ، بچی، بوڑھا، مرد، عورت وہ فوت ہو گئی یا ان کی بیماری ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ گئی. تو اس معاملے میں کچھ قانونی کارروائی کی گنجائش موجود ہے، ادروائز اس میں قانون بالکل سائلنٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اگر ان ویلاگز میں دیکھیں تو اقرار کا فوکس مین یہ ہے کہ حق خطیب جو ہے وہ اس پورٹ فولیو کو یعنی پیری فقیری کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بے شمار پیسہ بنا لیا ہے اور جائیدادیں بنائی گئی ہیں. تو اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے پورٹ فولیوز کو استعمال کر کے پیسہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ان کی انکم، ان کی سیلریز اور ان کے لیونگ سٹینڈرڈ سے بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کی انکم اتنی ہے اور ان کی سیلری اتنی ہے اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ وہ میچ نہیں کرتا تو بڑی آسانی سے آپ ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پروگرام نہیں کیے جاتے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کیے جاتے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے پیراسائٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو کہ اس ملک کا خون چوس کر یہاں سے پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک منتقل کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جائیدادیں بناتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. اور تو یہ ناظرین اب یہ فیصلہ کرنا آپ پہ ہے. آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ اس ویلاگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اقرار الحسن اپنے جو ذمہ داری ہیں اس سے تجاوز کر رہے ہیں. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے اور پاکستان میں امن اور خوشحالی آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.